Hello everyone, welcome new lecture, agronomy lecture. Define seed, type of seed, structure of monocot and dicot seed. These are the inner chapters. Related terms. Seed is an embryonic plant enclosed in a protective outer covering. They are the reproductive unit of plants. Cotyledon, testa, epicotyle, radicle, micropyles. These are the parts of a seed. They are the result of sexual reproduction and contain a young embryo which can develop into new plant. सेक्सुअल रिप्रोडक्सन प्लान्ट्सहरूमा भइसकेपछि त्यसपछि जो आउने कुरा हो त्यसले चाहिँ सिड भन्छ। यसमा चाहिँ इम्ब्रोय हुन्छ होइन, जसले चाहिँ नयाँ प्लान्ट चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छ। दिज सिड इज द पार्ट अफ डेभलप फ्रम द ओभ्युल आफ्टर फर्टिलाइजेसन। फ्रुट आर डेभलप फ्रम द फर्टिलाइज ओभरी। यु क्यान सी इन अ फिगर होइन, सबै कुरा छ। इम्ब्रोय छ, इम्ब्रोयले सिड, त्यसपछि जर्मिनेसन सिड हुन्छ होइन। टाइप अफ सिड बेस्ड अन द नम्बर अफ कोटिलिडन, monocotyledon, dicotyledon, based on presence or absence of endosperm. Albuminous seed, exoalbuminous seed, albuminous seed and exoalbuminous seed. Albuminous seed भने चाहिँ कस्तो भनेपछि albuminous seed भने चाहिँ कस्तो भनेपछि इन्डोस्पर्मिक सीड हो। एक्जोअल्बुमिनियस सीड भने चाहिँ नन इन्डोस्पर्मिक सीड हो होइन। Based on cotyledon, these are the seed with only one cotyledon. मोनोकोटिलिडन्सहरू होइन। इक्जाम्पलमा व्हिट, कर्न, राइस इटिसी आयो भनेपछि डाइकोटिलिडन्स, दिज आर द सिड विथ अ 2 कोटिलिडन। पी, बिन, म्याङ्गो यिनीहरू डाइकोटिलिडन भयो होइन। एन्ड डिफरेन्स बिट्विन मोनोकोट एन्ड द डाइकोट, मोनोकोटमा ओन्ली वान कोटिलिडन हुन्छ भनेपछि सिडमा 2 कोटिलिडन हुन्छ होइन। रुट फाइब्रस रुट हुन्छ मोनोकोटमा, डाइकोटमा ट्याप रुट हुन्छ। भस्कुलर स्क्याटर्ड हुन्छ, डाइकटमा रिङ्ड हुन्छ। लिफ प्यारलर भेइन हुन्छ, डाइकटमा नेट लाइक भेइन हुन्छ। फ्लावर मल्टिपल अफ 3, उसमा चाहिँ 4 or 5 हुन्छ होइन। नाउ बेस्ड अन प्रेजेन्स अर एब्सेन्स अफ इन्डोस्पर्म, albuminous seed endospermic seed with endosperm are called albuminous seed. Castor, poppy, custard, apple etc, these are the albuminous seed endospermic. And exoalbuminous seed non-endospermic seed without endosperm are called as a non-endospermic seed, gram, pea, bean etc. Structure of monocotyledon seed. Monocotyledon seed has only one cotyledon, has only one outer layer of a seed coat. It is flat, triangular structure. It is differentiated into large upper area which mark the position of endosperm and a small lower area that contain the embryo. These are separated by prominent epithelial layer. Monocot seed. Now, seed coat, known as the hull fixed with fruit wall. Endosperm, it is stored food. Aileron layer, it is the outer covering of endosperm. Detach the embryo by the proteinous layer. यो outer covering हो होइन। Embryo is the small fleshy body seen after the removal the seed coat. It is located in the groove at the one end of endosperm. Embryo consists of cotyledon, plumule and radicle. What? Cotyledon, plumule and radicles. Now, parts of embryo. Cotyledon. Cotyledon is the monocots have the only a single cotyledon. Plumule. It is the growing tip of a shoot along with the embryonic leaf. यसमा चाहिँ सुटको पार्टहरू हुन्छ होइन। प्ल्युम्युलमा चाहिँ embryonic leafsहरू हुन्छ। It is covered with a sheath called coleoptile. Radicle present at the basal part of a seed covered by the root cap. Protective undifferentiated sheath of a radicle is called a coleorhiza. Right. Structure of dicotyledonous seed. Cotyledon, embryonal axis and cotyledon. Dicot have a 2 cotyledon that are attached to the embryonal axis. Embryonal axis is a young, very small plants. It's present between the 2 cotyledon, which is called as embryonal axis. Embryonal axis भने चाहिँ कस्तो हो भनेपछि ठ्याक्कै त्यो यङ दुईटा कोटिलिडनहरू जो चिप्केको भाग छ होइन, त्यसलाई चाहिँ इम्ब्रियोनल एक्सिस भन्छ, जहाँदेखि चाहिँ प्लान्टहरू आउँछ। इट कन्सिस्ट अफ रेडिकल एन्ड प्ल्युमिल। प्ल्युमिलबाट सुट पार्ट आउँछ, रेडिकलबाट चाहिँ रुट पार्ट्सहरू आउँछ। नाउ सिड कोड. सिड इज द कभर्ड बाई द प्रोटेक्टिभ कभरिङ कल्ड सिड कोड। यसमा चाहिँ टेस्टा र टेगमेन हुन्छ। टेस्टा आउटर थिक प्रोटेक्टिभ लेयर एन्ड द टेगमेन इनर थिन मेम्ब्रेनस लेयर। फ्युनिकल्स सर्ट स्टाल्क बाई विथ द सिड इज अट्याच्ड टु फ्रुट।
is the funicle. Hilum, scare left on the surface of a seed is called a hilum. Micropyle, tiny hole present above the hilum होइन हाइलमको अलि माथि चाहिँ एउटा सानो होल हुन्छ त्यसलाई माइक्रोपाइल भन्छ. रेडिकल, embryonic root, plumule, embryonic shoots. Hypocotyls, region between the radicle and it is the point of attachment to the cotyledon is the hypocotyle. Epicotyle is the region between the plumule and the cotyledon is the epicotyle. Seed dormancy is the inactive period of seed is the seed dormancy. Stratification is the low temperature treatment 5 to 10 degrees centigrade for sufficient period of time for breaking seed dormancy is the stratification होइन. Low temperature treatment हो stratification चाहिँ. Vernalization, exposure to low temperature requirement for initiation of flowering in planta. होइन भर्नलाइजेसनमा चाहिँ एउटा हर्मोन युज हुन्छ भर्नालिन भन्ने जो चाहिँ भर्नलाइजेसनको टाइममा चाहिँ काम युज हुन्छ होइन भर्नालिन भन्ने. Now, next germination. Germination is emergence and the development of a seedling from the seed embryo is germination, epiphyseal germination and hypophyseal germination. Now, epiphyseal germination भनेको चाहिँ के भनेपछि EP means upon, GE means earth. The cotyledon are pushed above the ground during the germination due to rapid elongation of a hypocotyle. Hypocotyle त्यसमा चाहिँ जब जर्मिनेसन हुन्छ त्यो सिड चाहिँ तल जानुको सट्टा माथि आउनु ग्राउन्डमा आउनु अथवा ग्राउन्डभन्दा माथि आउनु चाहिँ के हो हाइपोकोटाइल चाहिँ माथि आउनु चाहिँ के हो इपिजियल जर्मिनेसन हो. बिन सनफ्लावर सिड्सहरूमा चाहिँ इपिजियल जर्मिनेसन हुन्छ. हाइपोजियल जर्मिनेसन हाइपो मिन्स बिलो एन्ड जी मिन्स अर्थ. द cotyledon are remain below the soil or on the surface due to the elongation of epicotyle, rice, wheat, etc. Dispersal of seed, the scattering of or transport of a seed from the one place to the another by means of a dispersing agent is called dispersal of seed होइन. कुनै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सिडहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ त्यसलाई dispersal of seed भन्छ होइन. Thank you, have a good day, subscribe the channel, share with your friends.